सुप्रभात। आज इतिहास कालांश को सप्तम श्रेणीर समस्त भाई और भौणी मान को स्वागत। आज आम देखा पूर्व पाठ टी आलोचना करवा। प्रथम पाठर पृष्ठा 13 ओडिशा रे गंगवंशर शासन से विषय आलोचना करवा। गंगवंश किए ना चोड़गंगदेव, प्रथम नरसिंह देव, पुरीर जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्कर सूर्य मंदिर विषय आलोचना करवा। गोटे गोटे आलोचना करवा। प्रथमे देखा चोड़गंगदेव। सोमवंशी शासन अवसान पर ओडिशा रे गंगवंश राजत्व आरंभ होता। परीक्षा आस सड़क गंगवंश केवे आरंभ होता ना सोमवंशी शासन अवसान पर ओडिशा रे गंगवंश राजत्व आरंभ होता। दीर्घ 300 वर्ष शासन गंग मानकर यही शासन मध्ययुगीय ओडिशार एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। ओडिशा रे पड़ोशी हिंदू राज्यगुड़िक मुसलमान आक्रमणर शिकार होइथिले बेले ओडिशा थिला एहार व्यतिक्रम अटे। गंगवंशर वीरत्व बल दीर्घ दिन धरी ओडिशा एक स्वाधीन हिंदू राष्ट्र रूपे दृष्टि रही। गंगमानकर स्थापत्यर श्रेष्ठ निर्देशक रूपे पुरीर जगन्नाथ मंदिर, कोणार्कर सूर्य मंदिर एवं मध्य दंडायमान होई अछि। प्रथम देखा चोड़गंगदेव। गंग माने प्रथमे श्रीकाकुलम जिलार मुखल्लीगम अंचल शासन करुथिले। गंग माने प्रथमे केउंडा शासन करुथिले ना गंग माने प्रथमे श्रीकाकुलम जिलार मुखल्लीगम अंचल शासन करुथिले। वज्रहस्तदेव एवं तांकर एई राजदेवंकर प्रचेष्टार यही राजवंश पराक्रमशाली हो पारिथिला। वंशधारा नदी कूल यही कलिंग नगर बर्तमान आम कहे आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिले में थिबा मुखल्ली अंची से कौन कलिंग नगर बर्तमान से कौन अच्छी ना आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिलार मुखलिंगम ठारे अच्छी। यह गंगमान राजधानी थिला। राजदेवंकर मृत्यु पर चोड़गंगदेव 1077 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। चोड़गंगदेव केवे सिंहासन आरोहण करथिले ना राजदेवंकर मृत्यु होला तांको परे चोड़गंगदेव 1077 ख्रीष्टाब्द कौन करथिले ना सिंहासन आरोहण करथिले। से राजजय माध्यम एक विशाल गंग साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। किए ना चोड़गंगदेव। तांकर दीर्घ 70 वर्ष राजत्व काल में ओडिशा एक समृद्धि एवं शक्तिशाली राज्य में परिणत था। दीर्घ से 70 वर्ष शासन कलापर ओडिशा को एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र से परिणत करथिले। किए ना चोड़गंगदेव। गंगवंशीय राजत्वर अधुना श्रीकाकुलम जिलार आरंभ होइथिला एवं कलिंग नगर चोड़गंगदेवंकर यह था राजधानी। तब देखिए चोड़गंगदेवंकर साम्राज्य विस्तार किपर होता। साम्राज्य किपर विस्तार करथिले ना चोड़गंगदेव जड़े दिग्विजय सम्राट रूपे ख्याति अर्जन करथिले। से सोमवंशी मानकर शेष राजा कर्णदेव को परास्त कर 1110 ख्रीष्टाब्द उत्कल अधिकार करथिले। परीक्षा पचारि पारे चोड़गंगदेव उत्कल केव अधिकार कले ना चोड़गंगदेव सोमवंशी मानकर शेष राजा कौन राज कर्णदेव को पराजित करी 1110 ख्रीष्टाब्द चोड़गंगदेव उत्कल अधिकार करथिले। यह पर से बंग आक्रमण करी आरम्य एवं कौन राड अंचल तांको अधीन को आनिथिले। से मध्य दक्षिण भारतर थिबा बेंगी राज्य को तांकर साम्राज्यभुक्त मत करि पारिथिले। या फल से साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी ठारू दक्षिण में गोदावरी नदी पर्यंत ता विस्तार लाभ करि पारिथिला। से बारंग, कटक, चौद्वार, जाजपुर, अमरावती कटक जिलार छतिया आम कौन अमरावती बर्तमान से दुर्गमान निर्माण करथिले बोली केतेक ऐतिहासिक माने विश्वास करुछंती। से कोडी कोडी दुर्ग निर्माण करथिले ना बारंग, कटक, चौद्वार, जाजपुर और अमरावती। अमरावती कौन अच्छी ना कटक जिला जो छतिया आम कहे छतियापट। यही विशाल साम्राज्य सृष्टि करी चोड़गंगदेव निजको महाराजाधिराज, त्रिकलिंगाधिपति, श्रीरंकण गंग चूड़ामणि आदि उपाधि भूषित होते। चोड़गंगदेव के उपाधि भूषण होते ना चोड़गंगदेव निजको महाराजाधिराज, त्रिकलिंगाधिपति
ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1147 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ନା 1147 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କିପରି ଥିଲା? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଶାସକ। ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ କର ରୂପେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ କର ରୂପରେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କର, ଲବଣ କର, ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କର ଆଦିରୁ ରାଜକୋଷରୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଲୋକ ହିତକର ତଥା ଧର୍ମାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କରଯାକ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ କରଯାକୁ ନେଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ବିନିଯୋଗ ସେ ଅର୍ଥ କରୁଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗା ଜଳାଶୟ ଖନନ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗା ଜଳାଶୟ କିଏ ଖନନ କରିଥିଲେ? ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗ ଜଳାଶୟ ଖନନ କରିଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଶତାନନ୍ଦ ବା ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଶତାନନ୍ଦ। ତା କାହା ସମୟରେ? ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ସମୟରେ। ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଓ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶୈବ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୈବ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ସେ ପୁରୀଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ ରାମାନୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। କାହା ସମୟରେ ରାମାନୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ? ନା ରାମାନୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯାଜପୁରଠାରେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଓ ସୀମାଞ୍ଚଳଠାରେ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯାଜପୁରରେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ କସ୍ତୁରୀ କାମୋଦିନୀ ଟିକାଲିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କାହା ସ୍ତ୍ରୀ? ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ରାଣୀ କସ୍ତୁରୀ କାମୋଦିନୀ ଟିକାଲିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଇତିହାସ କାଳାଂଶକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ପୁଣି ମୁଁ ଜୁମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ଯାହା ଅବୁଝା ଥିବ ମୋତେ ପଚାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।